sabawan natin ngayon ng isda guys, oh. Yan guys, oh. Please na guys. So, yung mga gulay guys, ano pa guys? Bati. Paborito yun. Saka yung guys, gulay. Kalabasa guys. Guys, kalabasa. Bati. Gulay. Guys, pupunta guys ha. Mayat yung mga Ricardo guys. Okay, so. Kaya ito kulong na guys. Takpan natin guys para guys.